Said I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. চাওক এতিয়া গাড়ী ইয়াত পুৰা কেনে ফচি আছে ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াত মুঠতে ইয়াত আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি হ'ল ন এতিয়া 45 মিনিটছমান হ'ল আমাৰ ইয়াত ফচি থকা ইয়াত মানে ফচি থকা মানে কি হ'ল ৰাস্তা বনাই আছে না আহোঁতেও আধা ঘণ্টামান ফচিছিলোঁ এতিয়াও ইয়াত আধা ঘণ্টামান ফচিছোঁ এতিয়া লাইন চব এই তালৈকে লাইন আছে পুৰা লাগি আছে এতিয়া এইপিনে গাড়ীবিলাক মানে এইপিনে মোক আহিব দিছে আৰু এতিয়া এটা চাইড ক্লিয়াৰ হ'লে আমাৰ গাড়ীটো আমি ধুনীয়াকৈ চাইডত লগাই থৈছোঁ এইখনো চাইডত লাগি আছে এইখনো অকণমান হেৰি হ'ব পাৰে বাকী চব আহিব বাৰু দেই কেছ নাই ধুনীয়াকৈ চলো এই গোটেই পূৰা জাম হৈ আছিলে এতিয়া গাড়ী এয়া এটা চাইডৰ পৰা এতিয়া আহি আছে আৰু লাহে লাহে চিধা 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 হওক आ जाओ सीधा 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ हेगन आ जाओ आ जाओ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ एकदम सीधा है ना मत काटो सीधा जाओ जा बढ़िया बढ़िया जग 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 आई दो सीधा सीधा होक सीधा होक सीधा 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 आ जाओ ए पिने 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 जग 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 उलाई गलो जी स्टार्ट कर गए दादा आई जाओ सीधा होक ঠাণ্ডাটো বেছি হৈ গৈছে আৰু দেই এতিয়া লাহে লাহে দাদা যাওঁ দেই বাই বাই হেপী নিউ ইয়াৰ Oh my god, ये सीन क्यों मिस कर देगा ये सब पूरा रास्ता बनाया से ओहो सीन देखो सीन going 50 किलोमीटर लेफ्ट वो देखो गाड़ी जा रहा है होते से वो वाला এইটো এতিয়া বনোৱা পাইছে যায় নহয় ওপৰতে মূৰৰ ওপৰতে ষ্টনটো আছিলে মূৰৰ ওপৰতে ষ্টনটো আছিলে চুনা পত্থৰ কিমান ওপৰত আছো চাওক আমি এইটো একদম পুৰা এইটো একদম ওপৰেদি গৈছোঁ আমি তলদি গৈছে আমাৰ ওপৰেদি গৈছে ভাল লাগিব ৱাইফাই
ৱাইফাই দি চলে নালাগে তেনেকৈ ব্লুটুথ হয় পুৰা ইয়াত মাউণ্টেইন ক্লাইম্বিং যদি কিবা কৰিব মন আছে ইয়াত আহিব কালি ওপৰৰ পৰা তললৈ চাই ল'ব এবাৰ ভয় নাখাব দেখিছেনে উঠি যাব এই গোটেইখন একদম চালেকে উঠিব পাৰিব এইখনতো উঠি যাব পাৰি এইখনে পাৰিব এইখন এইটো অ' মাই গড দেখিছেনে কিমান ওপৰ আমি ওপৰৰ পৰা তল দি গৈ আছোঁ এইবিলাকৰ পৰাই হেৰি ওপৰৰ পৰা যে পাথৰ চাথৰ পোৱাই নাই এইবিলাকৰ পৰা পৰি আহে এই কোনপিনে চাওঁ এতিয়া চব পিনে ওলাইছে আৰু তই খালি যি চব পিনে চাবি তই খালি ৰাস্তাতে চা হয় নে তই ভিডিঅ'ত চব দেখা পাই যাবি টেনশ্যন নাই লোৱা টেনশ্যন লৈ কেনে ধুনীয়াকৈ এই আছে এইখিনি পাহাৰ আমি এতিয়া তাৰ ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ অঁ পুৰা ফগ আছিলে এতিয়া টাইম 3টামান বাজিলে ন আমাৰ এই 1:45 তেতিয়াই হৈছিলে এয়া এতিয়া ফুল মাইদিয়া পৰা ওলাই আহিলোঁ আমি এতিয়া ৰয়িং পাব হ'লোঁ বেছি কিলোমিটাৰ তাৰপিছত এতিয়া আমি যাম চেলি লেকত ফুল খানা চানা বনাম খানা চানাটো খুৱাই নাই আমি টেনশ্যন কৰিম ব্লগ দেখাইছোঁ এই গাইজ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ADG ব্লগছ আমি মাইদিয়াৰ পৰা এতিয়া চিধা আহি ৰয়িং পালোহি আমাৰ অহা টাইম হ'ল আমি অৰুণাচল বজাৰত ৰয়িঙৰ বজাৰত পূৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি মানে চব্জি কিনিলোঁ মাংস কিনিলোঁ তাৰপিছত বাকী অলপ মছলা চছলা কিনিলোগৈ আৰু বাকী দাদাজনে এতিয়া ৰাইচটো ইয়াত বনাই দিছে এই কুকাৰ এইটো এতিয়া বনাইছে ইয়াত ভাতটো বনাইছে আৰু তাৰপিছত এয়া ভাইটি এইজন ভাইটি অ' ভাই हाय बोल दो भाई का नाम बोल दो नाम क्या है भैया अर्जुन ठीक है अभी यहाँ पे यार इधर भात बनाई আছে ভাত বনোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া পিছত এই গাহৰিটো বনাম গাহৰিটো বনোৱাটো দেখাম বলক বাকি জাৰ্নিটো তাৰপিছত কেম্পিং কৰাটো দেখাম এতিয়া গাহৰি বনাই আছোঁ পুৰা जीत पूरा এতিয়া पूरा বাহিৰত লেকুৰ বাহিৰত पूरा বইল কৰিছোঁ पूरा একদম মানে মাংসটো বনাই আছে ভাইটি বনাই আছে আমি এই দিছে ইয়াত তেজ দি দিছে পৰ্কৰ তেজ পুৰা ব্লগ বনাই আছে न्यू रेसिपी तेरा तो पूरा 12 बजे ही होगा और आज भात खा लेंगे हेलो क्या क्या मजे से बना रहे देख हैं देखिए नहीं भैया इसके ये तो 12 बजे खा पाएगा और हम तो एक पीस मारते रहेगा बीच बीच में फेवरेट वस्तु तो जल्दी आने के क्या क्वेश्चन भी डाल दो ना यार गाना तो सुन रहे हो मेरे तो लौड़े लग गए बेटे मोबाइल देख कौन मोबाइल है नेट ना हो भाई मोबाइल तो थोड़ा दे तो लोगा माने वीडियो याद कोना वीडियो को लगे वो गाना लगाव लगे या এটা सिचुएशन तो ऊपर YouTube लगाओ YouTube में का चलता नहीं मैं নিজে बजाई दूं ये लोगा नहीं चलता क्या तेरे तो गोटा गोटा डाल देगा हां बज गया रे बज गया हैं लॉस ए रास्ते से लौड़े लग गए मेरे तो लौड़े
किसके लगे? जीत के। ये रहा जीत और ये रहा पॉर्क। ऊपर से जो मजा से बना रहा है, इसका तो पानी आ रहा है, क्या करेगा बेचारे का। बोलिया गुस्से करे मैं वीडियो में काटी काटी কৈ থাক কিমান গব আছে লৈ যা অৰ্ডাৰ দিছো যে কে তাতে আছে বটল কিন যা तेल आइए अपन खाम दे ये क्या इसका नशा हो गया दारू पिए पक चले जा नहीं पा रहा लेके आ जाएगी नहीं तभी पता चलेगा नशा नहीं हुआ बोल के जीत anyone तो साना दे साले को कभी केला दो फैन कोई है सो चल एक मेरे को पकड़ा दिया जब मैं फिर मेरा खत्म ही नहीं हुआ साला के हां है वो फैन कोई सो असल के साले को कभी केला ये मेरे से नहीं हो पा रहा मेरा लग रहा और नहीं वो तो ढक दिया ना अभी ए जीते देखो ऐसे भुजले के ऐसा केने बनाबो লাগে ए মাংসত ভুজলে के ऐसा দি দিব আছে তো অলপ ভূত মৰিচ মোক দেখাই দিয়া আকৌ এইটো এই এটা মাইলে মাংস এই মাংস খিজাই নাই এই উঠালে এরা দেখিছা না এইটো এটা এই আজি স্যাটারডে মাংস খাব নোৱাৰে দেখিছ না তো একদম संडे नुहा कर खाली है हां काठ वाला दो ना ये साला भुक्कड़ साला क्या खा रहा है ईद मार देना अभी थोड़ा पकने दो उसको पकने के बाद हां देखिए भूखा अगर बनिया से आटा खाए ये जीते खाब নোৱাৰে সেইকাৰণে পুৰা হেৰি হৈ আছে গো जीत की हो गया तो 12 बजे पिछले खा पाएगी लेकिन ये तो ये लोग तो अभी 12 बजे के बाद ही खा पाएगा क्योंकि मतलब ये हम लोग खा पाएगा ना ये इसको पूरा दिखा देगा इसलिए बैग खा रहा है हम लोग पहले खा लेगा और वो बेचारा उसका पूरा लालच आ रहा है क्या करेगा खाने का मन जा रहा है रोक के रखा हुआ है पूरा बने मुझे पैसा नो मतलब इसके पूरी ले लेनी लेकिन टेंशन दो मुझे हम ना खाओ कि माने हम ना खाओ गला बेया লাগিব गला टेंशन टोटल होइছে না কেতিয়াবা ताजा पूरा जले पे नमक मूलर बहुत जले पे नमक पूरा एकदम मूलर भर के हां मूलर बहुत बार पैसे घरটো মোট এনেকা হৈ থাকে बाकी सबे के लिए बनाई के लिए মই থাকি যাও আয়ো দেহি फोटो लाग जा कला फोन গৈছে নে কি কলা কাস্টমারলে ফোনটা কোনি হ্যাঁ কাস্টমারলে ফোনটা কোনি লাগে কেলা নেটৱৰ্ক নাপাব নে ইয়াত গলে ফোন কৰিবলৈ নেটৱৰ্ক হোৱা নাই ফোনটো অফ এনে চিন্তা লাগি আছিল তোৰ কেলা কেবা মাইকে ফোন কৰিব কেলা আমি ফোন সুইচ অফে রাখো ফোনে সুইচ অফ ফোন নাহে আমাৰ মাৰ বাহিৰে কাৰো ফোন নাহে বেলেগাও দে লোৱা কেলা বেলেগাও দে মাংস অফিস খাই দিম খেলা বেছি কইন থি বিছে हां हां ब्लूटूथ ऑन है ब्लूटूथ वाट वाला हां चले कितना ये साला कितना खा रहा है कितना एक सब किमान खा दूटा है दोनों चाहिए इसको वाह क्या भाई कितना खाएगा और एक पीस तो हम लोग के लिए खत्म कर दे रहे इससे देख कितना कम हो गया ये 1.5 किलो का मांस 1.5 किलो का है आलू भी है इसमें कितना पीस खाया अब तक हाँ ये अब तक कम से कम 10-15 पीस खा गया ओ भाई ये कितना खाया रे 10-15 पीस खा गया नहीं हाँ ओए ये 10-15 पीस खा गया नहीं ये अभी तक पूरा इतना
इतना भूख लगाओ क्या? रात को क्या खाएगा चले? सब्जी पा गया होगा भाई नमक। और एक भी दो बोले को ले दे लेना ना मरे ना हो गया होगा। कौन सा साइड रख दो? वो साइड में रहा। वो जूते के उसका पास रखो, इसका पास बंद रखो। हाँ इधर वो तो 12 बजे के पास, वो 12 बजे के बाद खाएगा ना, ये इसके पास रहेगा, एक पीस लेके खुद लेके खाएगा ये। 12টা বাজি 1 সেকেন্ড পার হৈ গলে হয় আৰু इसका 12 बजे 1 सेकंड নাপা মই সব খালি কৰি দিম খেলা সব খালি কৰি দিম মই এই 12টা বজালৈকে একো নাপায় চলবে আগ লগা দি খালি বাটি কিটা পাবি খেলা গাইড কিন্তু গুটে গেলে বেয়া কৈছে ই পটাল কৈছে 12টা বজাৰ পিছতে খাব দে বলে ঠিক আছে বলে গুটে গেলে ই আগতে মাৰি ষ্টাৰ্ট দিলে দেখিছে নে ডগলাই বাস কালপিট बस करो। ओ ठीक है। क्या देगा इसमें? अरे दे सेट कलर ये फालतू चिप्स, ये चिप्स अभी कितना खाएगा? हाँ देखो दिया सुरो ना केला ना यालो काम केला नाला है यार ओके खाब तो ना ता लगते खाम दे तो फाली হৈछु ना तो देसुन एलपेन लिबी तोरी कुकुई आनी मरिसिले कुकुई खा फाली दिलु केला ना जो फाली खत्म नकरिबी ये ना और नहीं है बाबा पिने के बाद ये पिने Fire when the strong hits you. That's it, friend.